धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुमर पवित्र नाम इधरवनी करवंदल रवण दरवंदल रवण दरवंदल रवण दरवश्यम उदरवनी खरवश्य कल रवण करवण खरवंदल रवण दरवंदल रवण होली 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुमर पवित्र नाम धन्य तुमर पवित्र नाम धन्य तुमर पवित्र नाम इधर रवनी करवंदल रवनी खरवश्य कल रवण करवण खरवंदल रवण दरवंदल रवण हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुमर पवित्र नाम धन्य तुमर पवित्र नाम धन्य तुमर पवित्र नाम धन्य तुमर पवित्र नाम इधर रवनी खरवक्रमण करवश्य कल रवण करवण खरवंदल रवण प्रभु तुमर पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचु तुमर अनुग्रह मान परिमंत यथेष्ट धन्यवाद धन्यवाद दूचु प्रभु तुम्हें आमान को छाड़ना परित्याग करना उतारवानी खरवश्य कल रवण मात्र आमर समस्त चिंतार भार बहन करुच आमन प्रभु तुम्हें नित्य नवेदन करुच मध्य पितांकर दक्षिण पार्श्व उपवेशन करी इधर वक्रमणि कूरवश्य कल रवणी अतरवणी खार वक्रमण करवण प्रभु जीशुंक नाम दया कर दया कर दया कर आमर समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना कर प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त धौत परिष्कृत कर भय कंप सह अपना अपना परित्राण साधन करने दया कर पवित्र आत्मा परिपूर्ण हुई तुम सावधान करने को दया करू तरवनी खार वर्ष कलरवनी आदरवंदन हालेलुया 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 धन्य 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 तुम पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद जीशुंक नाम जीशुंक नाम जीशुंक नाम तुम्हें दया कर दया कर दया कर अनंतर समस्त मंडली प्रति दया कर तुम मंडली सब प्रति दया कर पूरा बाबा शाखा रवण करवंदन रवण प्रत्येक प्रभु सत्य उपासना करंतु हालेलुया हालेलुया तुम बाध्य वशीभूत हो तुम सभा कार्य लगी रुहतु तुम संतोषजनक प्रभु कार्य करने सर्वदा तुम्हें साहाय्य करमन हालेलुया 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 तुम समस्त अनुग्रह मंगल दान तुम नाम धन्यवाद 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 ये रवनी खार बंदल रवण करवा मेघ न्याय पुण्य आमर पाप धर्म तुम्हें मार्जना करियछ मैं प्रभु पूर्वर पश्चिम जेतु दूर सेतु दूर सब आम दूर रखियछ गाध समुद्र तुम्हें निक्षेप करियछ आउ तुम्हें स्मरण कर न था ईरवक्रमण पूरवश्य कलरवनी खारवक्रमण करवंदनमान जीशुंक नाम दया कर समस्त सत्य मध्य प्रवेश करावछ से सत्यमात्मा द्वारा हालेलुया हालेलुया प्रभु से सत्यर कटिबंधन आउ कटी बांधापी और सत्य पक्षर साक्षीवाई आउ से आउ प्रभु सत्यर गमन करने आउ प्रभु तुम्हें आम साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया जीशुंक नाम दया कर उदारवाणी खारवा शाकल रवाणी खारवा अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हो सर्व प्रकार प्रार्थना नवेदन शब्द आत्मा साहाय्य करने दया कर आमर सावधान सब तुम निकट में सुखाई हो निज निजक ये स्थान सब करेंगे सब तुम पवित्र पाद तले समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दी प्रभु जीशुंक नाम प्रार्थना तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र
बंधन छोड़ गया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। अब अपराधी हो गया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले मेरे हुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। सबसे अपना आपन लिया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। सबसे दिल में आके आया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। हालेलुया, यीशु दरबार आरामा चढ़ा दरबार मैं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। हालेलुया, नवत्रमन आरामा चढ़ा दरबार दरबार हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। उसका सेवा भी करूँगा, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले Are you into Jesus? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully touching in His mercy? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the closing blood of the Lamb? Are you garments spotless are the white hart? Are you
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Udaravani kharava shakala ravana daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya. Idavatramani kuravandala ravani kharava shakala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kala ravana daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Idavatramani karava shakala ravana daravandala ravani daravandala ravana daravandala ravana. Itramani kuravandala ravani daravasha kuluravani bili 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 vara 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 vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Itramani karava shakala ravana taravana karavandala ravana daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana ravana ravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Shabari kula ravana daravandala ravana daravandala ravani daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Idaravani karava shakala ravana daravana karavandala ravana. Udaravani karava pravana karava shakala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Shiva Baba Baba Shabara Bara 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 Shabara Bara Bara Kala Ravana Karavana Karavandala Rava. Idaravani Karavandala Ravana Karava. प्रत्येक अंग पवित्र आत्मा परिपूर्ण प्रभु इधरवा शबरी बिली 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 वरवा आत्मिक दानवड़ी क्रमद्ध परिपूर्ण करो हौले 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 मंडल निष्ठानि मंदिरे तुम राज्य वृद्धि निमंत्रित उत्तरवाणी खार वर्षा कला रवानी खार वंदा रमा दुड़ दुड़ भविष्य निमंत्रित उत्तरवाणी खार वत्रमा हौले 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 ओ लॉर्ड हमर शमर 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 ओ लॉर्ड हमर शमर 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 इधर वंदल रवानी खार वर्षा कला Hallelujah, 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 hallelujah. Iravatramani karavasya kalaravana karavandala ravana daravandala ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Isha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Biri 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 bara 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 bara. Shabara kala ravana daravandala ravani bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Idravandala Ravani Daravasya Kala Ravani Daravasya. Idavatramani Kalavasya Kala Ravana Daravandala Ravana. Idavatramani Kalavandala Ravana Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Jari इच्छा भी प्रार्थना करो. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 आज ये पात्र को प्रार्थना करने वाले तुम नाम धन्यवाद 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 हमारे तुम सुंदर सुंदर में दिलो तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हम हमें भारत में निया शब्द तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम राज्य समस्त भारत में निया धन्यवाद समस्त भारत विपद मंदिर में तुम नाम धन्यवाद शब्द तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तरीका लवश्य कर बंदर वाला बरबा हालेलुया 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 तो ये पात्र नाम धन्यवाद कांगो मने कंपनी में सुजय में तुम नाम दिया शब्द तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तरीका लवश्य कर बंदर वाला बरबा हालेलुया आई पृथ्वी के देवर को चली गई और मात्र नाम देव के कम तुम मिल कर के शब्द तुम नाम धन्यवाद तो कि जहां मंदिर वसुत कर पवित्र वो और समय का तुझे को प्रत्येक प्रकार वो और संगत सहित समय वो और संघर्ष मध्य कर के मात्र को काम तुम सुस्त सब कर तुम नाम धन्यवाद इधर वक्त लिखा लवश्य कर बंदर वाला बरबा हालेलुया 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 और तेरे को तुम महान धन्यवाद धन्यवाद जो जो देच और सुजोग में जो सभ्यवाद को इनमें सहाय्य कर उधर अवत तरीका लवश्य कर अवत तरीका बंदर वाला बरबा हालेलुया 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 और तुम लिए कर तुम प्राण का जीवित परमेश्वर को नाम धन्यवाद और तुम जो हमने के परमेश्वर में आपको धन्यवाद एवं हम जीवन में सब कुछ के आपको अपने सहाय्य कर तुम नाम धन्यवाद उधर अवत तरीका लवश्य कर अवत तरीका बंदर वाला बरबा हालेलुया 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 और प्रिय समय नाम धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हमारे दया कर अनंत आत्मिक जीवन और सहाय्य कर उधर अवश्य कर अवत तरीका बंदर वाला बरबा हालेलुया 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 और उनके बच्चे हाजिर हो आत्मिक जाना एवं आत्मिक प्रवृत्ति तुम रखने से सुबह जब ग्रामीण परिपूर्ण में सहाय्य कर उधर अवत तरीका अवश्य कर बंदर वाला बरबा हालेलुया और सत्य में गामी जो किसी परिश्रम एवं उद्योग लगी पूरी कर तुम सहाय्य कर हालेलुया 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 प्रभु निश्चय और बड़ी दिन से प्रभु और प्रभु तार प्रभु निश्चय को तार में महत्व दुर्गम में बुझी पारिबो उधर अवत तरीका अवश्य कर बंदर वाला बरबा हालेलुया तेरे दुनिया के समय से वो आमन के सब प्रभु तुम्हारे सब जहां में नाम शामिल परिपूर्ण करिबो तुम हम लोग दया करो और से मन प्रदान तुम्हें करो उधर अवत तरीका अवश्य कर बंदर वाला बरबा हालेलुया 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 एवं सदिन प्रभु और जब बालों का तरह विद्या को मुझे बोलता और मुझे पहुंचाई दिला और मैं मधुर को मन को और से हम कर मुझे मन से को विद्या से पहुंचाई दिया इधर अवत तरीका अवश्य कर अवत तरीका बंदर वाला बरबा हालेलुया तो हमें तुम समस्त बाकी जो सो करे सब काजी ना मुझे लगाए लोग में सहायता कर हालेलुया 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 और प्रभु को दया करो दया करो दया करो और तुम जो सब दान मुझे दिए छ और से प्रभु मुझे बोले सदस्य और से समस्त बाकी काम करने जो कम बोले बोला सदस्य को सहायता कर এবং সাহায্য করি অসহায় আমাদের ফলাফল সাহায্য করো উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া কোন হইলে বরন্ত মন্য ছবি করে প্রথমে বাড়ি লাগাই রেখেছ লোক লোকে ফল না বলে তুমি তাও কাটে বাড়ি দেবো উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া লোক এর করে আমি যে করি ফল বিন হবো নাই মাত্র যে তোমার ফল ফলিব তোমার রাজ্য কাটে জীবন করে সাহায্য করো উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া হালেলুয়া সমস্ত বিষয়ে আমি যে তোমার গ্রহণ করবে সাহায্য করো উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া হালেলুয়া এবং বিশ্বাসে যেমন যেপরি দুর্বল নয় যেপরি আরো সবল হব দয়া কর উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া এবং সেই বিশ্বাস উত্তম সুন্দর যে প্রাণ কমিতে তুমি সাহায্য কর কারণ বিশ্বাস বিনা প্রভু তোমার সন্তোষ মাঝে ঠিক করিব নাই উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া 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 অপ্রিয় নাম ধন্যবাদ 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 ও সমস্ত প্রভু প্রতি সমস্ত বিষয় আমি রক্ষা পেতে সাহায্য কর উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া এবং তুমি আসলে তোমার সমস্ত কার্যকরী ধন্যবাদ ইদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া 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 প্রভু নিশ্চয় মান কর পরিশ্রম প্রভু মান করাবো তোমার সেবার প্রভু অসময় মধ্যে তুমি দেখতে জীবন নাম ধন্যবাদ ও বলে কাজ বাকির মধ্যে প্রভু মান করাবো তোমার সেবার আমার পরিশ্রম করতে নিষ্ফল হবো উদার অবতারি খালা বর্ষা খালা বন্দর বলবো হালেলুয়া তাহলে তুমি জানি আমি যেমন তোমার আউরি অধিক নিকটতা দেখি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 নাম ধন্যবাদ আজ মধ্যে প্রভু ଆଉ ବର୍ଷ ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଦୟା କର ଅଗ୍ରଗମନ କରୁଛ ବାକ୍ୟ ରଖିଛ ଓ ସେ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଉନ୍ନତି ଆଉ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଥିବେ তুমি ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ তুমি ନିବାସ করতে ସାହାଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର আপনাদের শুনেছ ধন্যবাদ কারণ শুনে द्वितीय करंथ 13 पर्वर 5 पदरे गोटे विशेष कथा लिखा अच्छे आमको विशेष भाव में चिंता कर आवश्यक नचेत आमर अंतिम समय आ निश्चय भल ही पार ना
आमको बहुत किसी विषय हरवा पड़ो आम हृदय दुखर विदीर्ण हो किंतु आउ कि प्रतिकार करा ना से लिखा अच्छी द्वितीय क्रंथ 13 पर्व 5 पदे तुम्हें मैंने विश्वास अच्छा कि नहीं से विषय आपण परीक्षा कर आपणार विचार कर कि जीशु ख्रीस्ट जे तुम मान अच्छा कि तुम्हें मैंने निज निज विषय जान ना जदि यह नुहे ताले तुम्हें मैंने परीक्षा सिद्ध नुह आमने एग्जामिन योरसेल्व्स निज निज को परीक्षा कर बोली लिखा अच्छे आम निज को परीक्षा करने आवश्यक जे प्रकृत में आम ठीक अच्छु कि नहीं आउ जदि आम निज विषय आम ठीक भाव में जापारूना जे आम ठीक अच्छु बोली ताले निश्चय आम को बहुत किसी विषय जे हरवा पड़ो से निमंत द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 15 पद लिखा सत्यवाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार कर जो कार्यकारी लज्जाबोध करने आवश्यक नुहे तारीपर ईश्वर निकट आपको परीक्षा सिद्ध देखा जत्न कर आम को जत्न करने को हम ईश्वर निकट में निज को परीक्षा सिद्ध देखापी मु ठीक अच्छी प्रभु जेपरी कहते से भाव में प्रभु जेपरी चाहते से भाव में कारण अनेक आउ से भाव में प्रस्तुत नहांती योग्य नहांती जेपरी प्रभु चाहूँ मात्र आउ जो लोक निज को परीक्षा सिद्ध देखे पार प्रभु को दृष्टि जहाँ को प्रभु कहे बेस उत्तम विश्वस्त दास अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय नियुक्ति दिज्व अपना प्रभुर आगमन सहभागी हो स लोक धन्य कारण जाकब 1 पर्व 12 पद लिखा जो लोक परीक्षा सह करे से धन्य कारण प्रभु अपना लोक मान जो जीवन मुकुट देवा प्रतिज्ञा कर परीक्षा सिद्ध है अवतार से लोक से मुकुट प्राप्त हो परीक्षा सिद्ध होला प्रभु ठारू मुकुट मिल कौन क्यों विषय आम निज को परीक्षा करने कथा विशेषकर आम धर्म जीवन में ताही मु आज टे चिंता करने आम इच्छा करुँच 10टी विषय प्रथमे मु चिंता कली जे निज को आम केमिति परीक्षा करवा तार आरंभ करी आमाई मु कौन आमाई सेव्ड मु कौन परित्राण प्राप्त कारण अनेक परित्राण प्राप्त बोली से जानते ना लिखा महापरित्राण बाड़ा कले आम किपरि रक्षा पाइबा तेणु से परित्राण प्राप्त होगा गोटे अलग विषय जेपरिक जक्षंग गृह को जीशु जाई कहले आज ये गृह में परित्राण उपस्थित होला से जीशु को देखा एते इच्छा करते देखे आउ किंतु किछि हेई पारि नाही तांगर सब संपत्तिर अर्धेक से दान कले ये सब किंतु नाही जीशु कहले आज ये गृह में परित्राण उपस्थित होला माने ता पूर्व नथिला सीठी कर्निलिय एते प्रेरित 10 पर्व ईश्वर प्राण ईश्वर भक्त लोक थे सपरिवार रे मात्र से भी परित्राण प्राप्त नथिले स्वर्गदूत तांको दर्शन दे कहले पितर उपनाम प्राप्त सीमन को डके आण से जो वाक्य कहे तद्वारा तुम परिवार समस्त परित्राण पाइब एपरी आमाई सेव्ड ये जो आम आई रो 12टी कथा आउ मु आलोचना करी जो विषय आम निज परीक्षा करने 10टी विषय मो आगु अलरेडी चिंता करी किंतु वर्तमान आउ 2टी विषय आड हो गला आउ मो चिंताधारा मध्य को आसला सेटा काले मु भूलीजी ताकू लिखी ना तेणुक से 2टा को मुझे आगु कहीदेवाई चाहूँगी आम आई गेटिंग द विजन ऑफ गॉड मु कौन ईश्वर दर्शन पाऊँ कारण दर्शन नथिले वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश लोक विनष्ट होती दर्शन नथिले बोली हितोपदेश 29 पर्वर 18 पद लिखा अच्छे आमको ईश्वर दर्शन आवश्यक खाली निजे जहाँ जाचु बुझीचु ठीक अच्छे बोली मन करी सेपरी ना तेणु परीक्षा कर अर्थ कौन एग्जामिन योरसेल्फ निज निज परीक्षा निज निजर विचार कर जज आउरी अधिक कड़ाकड़ी कठिन भाव जहाँ मुझे ठीक तो कारण शेष ठीक कि भूल प्रभु ही ताहा कहिबे प्रभु जहाँ कहिबे ताहा आउ फाइनल अंतिम ताको अन्यथा करा जाई पारियो नाही एवं आउ गोटे विषय है सेटा 11 हम आउ
Am I getting the vision of God? प्रभु मते प्रभु को दर्शन मु पाउछि कि ईश्वर को दर्शन पाउछि कि प्रभु मो संगे कथा कहउछन्ते कि नले किछि लाभ हबो नै आउ सेटा आमान को कॉन्फिडेंस दबो जे प्रभु मो सहित कथा कहउछन्ति मो संगे अछन्ति मो प्रति संतुष्ट अछन्ति केवा जदि किछि उडा विषय थाए ताले प्रभु जणैबे सेही प्रकार स्वप्न दर्शन द्वारा आउ आमे ताकू सजाड़े आम को सुजोग मिल एवं सेटा 11 हम 12 am I walking in first love मु कौन आद्य प्रेम आचरण करुच्ची कि लिखा आउ से एफिस मंडली विषय प्रभु कहले प्रभु जीशु कहले प्रकाश वाक्य तुम अनेक उत्तम कर्म अच्छी आम जानू मात्र तुम विरुद्ध आमर कथा अच्छी ताहला तुम्हें तुम आद्य प्रेम त्याग कर क्यों तुम पतन है स्मरण कर मन परिवर्तन कर आद्य कर्म सब कर ना तुम प्रदीप आम आसी तुम निकट को आसी तुम प्रदीप स्व स्थान घुंचई देबू आरंभ प्रभु प्रति आमर जेपरी प्रेम थिला जेपरी मन थिला जेपरी उद्योग थिला जो सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आम ठारे थिला से सब आम को शेष पर्यंत धरी रखा हम से उणा पड़े बैकस्लाइडिंग ताहा विमुख हवा पछघुंचा देवार विषय ताहा प्रभु आदौ भल पाती ना यहीटा आम निजक परीक्षा कर देखा हम मु आरंभ जमी थी सेमती भी अभी अच्छी तो कारण अनेक लोक आरंभ जहाँ था शेष न था से बहुत विषय हर था तेणु गोटे कथा पाउल गालात्य मंडली कहले हे निर्बोध गालात्य माने आत्मा आरंभ कर तुम्हें कौन शरीर में शेष करुच अनेक बहुत उद्योग देखा जाए मात्र ता बहुत कम समय पाई रहे आउ से शेष आउ से सबको से त्याग कर दियंती आउ शिथिल हो जाती से उद्योग से देखा जाए ना तेणु यह सब चिंता करने आवश्यक मुझे मोर प्रत्येक दिन व्यक्तिगत प्रार्थना मुझे भी करें प्रभु जपरी मो आद्य प्रेम स्थिर रही आउ जदि मोर पतन होती कौट मोर पतन होती स्मरण कर मन परिवर्तन करी जेपरी मो आद्य कर्म सब करे निमंते मते अनुग्रह कर अंतर सह प्रभु निकट प्रार्थना प्रत्येक दिन मुझे करें आउ ताहले आउ मध्य प्रभु यीशु कहले तुम मुकुट को जपरी कई हरण करके नब ना ये तुम जहाँ अच्छी दृढ़ रूपे धरी रख जगत सीना मुकुट ना गुरुत्व ना सम्मान ना आउ विशेष किसी मंगल ना किंतु पर काल ताहा कौन सी प्रकार आउ हरवाटा उचित ना यथार्थ ना आउ निश्चय प्रभु तांको दिन में जो अनेक कथा कहे पचारे आमने तार हिसाब दवा सतबले केबे भी प्रभु कहे ना तुम्हें कहीं जगत रे धनी हेलो ना बहुत पाठ पढ़ल ना कहीं तुम्हें बड़ चाकरी तुम्हें कहीं कल ना भल बिल्डिंग तुम्हें कहीं कल ना कहीं तुम्हें स्टाटस मेंटेन कल ना भल आउ तुम्हें गोटे स्पोर्ट्समैन कहीं हेलो ना खेलाड़ी हेलो ना सिंगर हेलो ना ये सब कथा पचारे ना प्रभु किंतु निश्चय प्रभु आम को अनेक आत्मिक विषय गुड़िक पचारे ईश्वर दर्शन कहीं पाइल ना से तो तुम्हें विपथ गमन कल आद्य प्रेम कहीं तुम्हें स्थिर रहिल ना आद्य कर्म सब कहीं तुम ठारे देखागला ना ये प्रश्न आउ जो ता सहित मिसेकी 10टा करी 12टा कथा मुझे कहि ये प्रत्येक विषय प्रभु आम ठारू नेबे हिसाब नेबे जदि ए सब आम ठीक थिबा ताहले शेष दिन आम केबे लज्जित हवा नहीं प्रभु ठारे आम अग्राह्य हवा नहीं आम आमर कर्म प्रभु ठारे ग्राह्य हब आउ आम तार लाभ पाइबा पुरस्कार पाइबा प्रभु निश्चय कहिबे तुम्हें जगत रे थिला बेले तुम्हें दरिद्र थिल से किसी असुविधा नहीं कारण बाइबल रे लेखा अच्छी दरिद्र लोके जो धन्य तुमने स्वर्गराज तुमानकर सेटा मैथ्यू 3 परवर्त अच्छे आत्मा दीनहीन लोक धन्य स्वर्गराज तुमानकर लुक पुस्तक गोटे स्थान लेखा अच्छी आत्मा नहीं सीधा सड़क लेखा अच्छी दरिद्र जे तुम्हें माने धन्य स्वर्गराज्य तुमानकर धनी लोक हेले से प्रभु को समय दे पारे तार व्यवसाय से समय दब सब बड़ बड़ लोक मान संगे से समय दब प्रभु सवार समय से दे पार ना तेणु दारिद्रता पवर्टी जगत रे थिला बेले जो दारिद्रता भीतर दे लोक मान को जीवा पड़े प्रभु लोक मान गोटे ईश्वर वरदान बोली मन करने हम
ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁ। ଯେପରି ସେ ଧନୀ ଲୋକ ତାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଆଉ ଦାନ କର, ମୋ ପଛରେ ଆସ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ତମେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଅଛି, କିଏ ପଚାରେ ତାକୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ପଇସା ଅଛି ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି? ହେଲା ଯିଏ ଛାଡ଼ ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଚାଲିବି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ। ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ସେ ସେମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଲି। ଆମ୍ ଆଇ 12ଟା ଆମ୍ ଆଇ, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ, ଏମିତି 12ଟା ଆମ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆଇ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନର ସହିତ ଶେଷ ଦୁଇଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମଟା କହିଲା ପରେ ଯେ ଶେଷ 11 ହେଲା ଆମ୍ ଆଇ ଗେଟିଂ ଦ ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ମୁଁ ପାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଭଲ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ପ୍ରଶଂସା କରି, ଭୁଲ କିଛି କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ବି ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। am I walking in the first love? ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ଅଛି କି? ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଖଳନ ହେଇନି ତ? ଯେଉଁ ଯୋଗ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବି ସମାନ ଅଛି ତ? ଏଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା 11-12 ନମ୍ବରରେ। ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି am I saved, ମୁଁ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ? ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ପରିତ୍ରାଣର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେଇ ଏଭ୍ରି ଆଉ 2:3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇ କୌଣସି ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେନି। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ଫିଲିପିଓ 2:12ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୟ କମ୍ପ ସହ ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ଏତେ ସବୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା। ଆଉ କିପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଅନ୍ୟାୟ କାହାଠୁ କିଛି ଆଣିଥିଲେ 4 ଗୁଣରେ ଫେରିଦେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ଯକ୍ଷୁ କହିଲେ ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କାନ୍ଦିଲା, ତାର ଲୁହ ଢାଳି ମସ୍ତକର କେଶରେ ସେ ପୋଛି ଦେଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଢାଳି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା, ତୋର ବହୁତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। କେମିତି ଏ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ତାହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ଗିର୍ଜା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ବାଟରେ ତ ଆମେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତ ପରିତ୍ରାଣ କିପରି ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସବୁକିଛି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଜଣେ 40 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଚାରକ ଆସି ମୋ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ସେ ପୁରା ବଦଳିଗଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କହିଦେଇକି ସେ ଆସିଲେ, 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଆଲୁଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମଠାରେ ଅଛି ବୋଲି। କାରଣ ସେଦିନ ଦାଉଦ କହିଲେ, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଦିଅ। ସେ କିଛି ପାପ ଧର୍ମ କଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଟା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ସବୁବେଳେ 12ଟା ବିଷୟ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। am I saved? 1 ଶେଷ 2ଟା ତ କହିଛି am I getting vision of God? 11 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଛି? am I walking in first love? ମୁଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରୁଛି କି? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଲା am I filled with the Holy Spirit? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାଉ, ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଉପକାରରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତ 1:8 ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମଠାରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ଆମର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖି, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେହି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ରାତି ଯେତେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କେବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେପରି କଲି, କିଛି ମୁଁ ନାହିଁ କହିକି ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁର ଭିତରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶେଷ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କି, 2 ଆଉ 3ରେ ହେଲା am I obedience, ମୁଁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କି ଟୁ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୱିଲ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ ନ କରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2 ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବରେ 1ରୁ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାନିବେ କିପରି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ଓଭରଟେକ୍ କରିବ। ମସ୍ତକ ବଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବନି, ଉପରିସ୍ଥ ହେବନି, ଚସ୍ତ ହେବନି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଆଉ 2 ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବର ଆଉ 15 ପଦରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି ବହୁତ କଥା, ଖାଲି ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପର ବିଷ, ଆଉ ଯାହା ଆମର ବିନାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବାଇବେଲରୁ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରିୟ ଅବ୍ରାହ୍ମ ତୁମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯୋଉଠି କହିବା ସେଠିକି ଯାଅ, ସେମିତି କହିବେ। କିଏ ବା ଜୁନସୁଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ତୁମେ ନିନିବି ଯାଅ। ମୋତେ ଯେପରି କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 1982 ମସିହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏପରିକି ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ବନେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଘର ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଆଉ ଇଟା ବରାଦ କରି ଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସି ଜମିଗଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୂଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ କଥା କହି ଆଉ ମୋତେ କଟକ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କଟକ କେମିତି ଯିବୁ, କେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗକୁ ଦେଖେଇଲେ। ସେଇଠି ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆଉ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ମାଇଟି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପାଷ୍ଟର ଜୟ ଭାଗିସ୍, କେରଳର ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଡାଏରୀରେ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖି ରଖୁଥିଲି। ଏପରି ସମୟ ହେଲା, ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜାଗା ଆଉ ବାଳକବିହୀନ ହୋଇ ସେମାନେ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ରହିପାରିନି, ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେବି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ହେବି, ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଭୁଲ ବାଟରେ ମୁଁ ଯିବିନି, ଦିନେ ଦିନେ ଜୀବନ ସରିଯିବ। ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ଖାଲି ଭାବିଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟ ଭଲରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ମୋର ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଷୟ, କିପରି ଜନ୍ମର 3 ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କରିବ କହି ଜଣେ ଗରାବ ସାହେବ ଆଉ ସେ ଗିର୍ଜାରେ ମୋତେ ଧରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ବାପାଙ୍କର। ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସବୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲି। ଜଣେ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗ ନ ବନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 21 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋତେ ପିତା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେହି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 3 ବିଷୟ। 4ରେ am I perfect, ମୁଁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ କି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 48 ପଦରେ। ସେଇ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲା, ସେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ, ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେଇଟା ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଭଟଗଳି ଯିବା ସହଜ, ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଥିବ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଅଳ୍ପ କେତେଟା ବିଷୟରେ, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଉଣା ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ, ନିଜେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ କି। যে অনেক ভালো বিষয় ଅଛି ଆମଠାରେ, ସେଇଟା ତ ଭଲ କଥା। ସେ ଫିସ୍ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ସବୁ, ଏବେ ଯାହା କହୁଛ ତା ପୂର୍ବ ସମୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ, ହେଲେ ବି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କଥା ଅଛି ଗୋଟିଏ।
कौन आद्य प्रेम तुम्हें परीक्षा कर आउ केते कड़ाकरी कहले आमे आउ क्यों तुम पतनाटा को स्मरण कर मन परिवर्तन कर वो आद्य कर्म सबू कर नहले आम तुम निकट आसी तुम प्रदीप स्व स्थान घुंचाई देवु तापर आउ केते बड़ चेतनार कथा कहले मंडलीगण को आत्मा कौन कहती जार कर्ण अच्छी से शुणु तेणु दिने प्रभु जीशु कहे आत्मा कौन कहते तुम शुणिल कि से तुम अनेक भल विषय को लेकिन तुम खुशी होता दर्प कर मात्र तुम गोटे विषय गुणा थिला आत्मा कहते से कहीं तुम शुणिलनि मनोजोग कल ना तुम प्रदीप घुंचा जाऊँगी कौन करेंगे से तेणुक यहाँ आम परीक्षा करा दरकार आम आई परफेक्ट पांचरे आम आई पावरफुल मु कौन शक्तियुक्त बा शक्तिशाली बाइबल लिखाई एफिस 6:10 पदरे शेष कथा भाई माने प्रभु शक्ति प्राप्त हो पराक्रम बढ़वा कहीं आमर युद्ध हो शैतान सहित आम युद्ध से विपक्ष हो सिंह पर ग्रास कर खोजु जदि आम शक्ति ना केमती आम युद्ध में जय करवा आमको से जय कर से ग्रास करदे आमको तेणु लिखागला भाई माने माने समस्त को आउरा कही समस्त ख्रीष्ट विश्वासी मान प्रति से कथा कहुई कौन सी प्रभुंर आउ दास पालक प्रचारक केवल से कथा कहुई ना मात्र से एफिसी 6 तार 10 पदरे आउ से कहला शेष कथा यही इंग्रेज बाइबल रे आउ लिखा ब्रदरन भाई माने आउ फाइनाली ब्रदरन शेष कथा ही भाई माने तेणु जिते जहाँ कर प्रभुंर शक्ति ना तुम पड़ज जमी शारीरिक भाव में 22 दिन है से शक्ति शारीरिक भाव में पूरा अनुभव कर पारना गिरजार जाऊ एति बस क्रिया को मुझुची आउ तेणुक घर बाहर की जाऊनी गाड़ी अच्छी बाइक अच्छी स्कूटी अच्छी किंतु आउ पुणी अनेक डाकुंट किंतु मुझे भावुची आस्ते आस्ते टिके आज टिके बाहरी बोली गोटे मनस्थ कर हेयर कट करी तापरे कुआडे तो जीवी ना कौन से घर को विजिट इत्यादि जस्ट टिके खाली हेयर कट कर टिके राउंड करके आसी बोलिकी टिके मन में भावुची आउरी शक्ति नथिले किछि करी हो नहीं आपण जानतु जदि प्रभुंर शक्ति ना आपण किछि करि परिबे जहाँ कहउछंती फॉर्मालिटी बाहिक भाव में करूछंती प्रभुंर संतोषन कार्य करि परिबे वाक्य को आपण सफल करि परिबे शैतान जेतले आसीबो लड़ाई करिया पई सेतले किछि करि परिबे ताको किंतु जो निष्पत्ति 42 वर्ष 43 वर्ष पूर्व नहीं थी विदाउट मेडिकेशन औषध बिना चलबी कही केते दुर्बल हो जाए 22 दिन पर्यंत गोटे बंदी रे थिला परी अच्छी बंदी जीवन काटला परी काटुचे से विश्वास अटल अच्छी आउ मृत्युर भय मत विचलित करूना कौन सी विषय मुझे चिंतित होना सब प्रभु हाथ दी कौन यहाँ ईश्वर शक्ति ही कार्य करे तेणु नले आपण बाटरे आग को जापारे ना तेणु चिंता करने को आम परफेक्ट आम पावरफुल मु कौन शक्तिशाली ईश्वर शक्ति थी द्वारा आप नाना आश्चर्य कर्म साधन करेंगे विश्वास चिन्ह गुड़ाक आपंकर अनुवर्ती हम अनेक उपकार हम ईश्वर राज्य वाक्य ना शक्ति प्रकाश पाइब आपण द्वारा ईश्वर राज्य वृद्धि हम ये ईश्वर शक्तिर प्रयोजन यहाँ निजक परीक्षा कर देखा हम कारण से बाइबल लिखा से स्केवा नामक जाजकर 7 पुत्र जो भूत छड़ौते से कहले जो जीशुख्रीष्ट को पाउल कहते प्रचार कहते आओ से जीशुख्रीष्ट नाम कह बाहरी जा से मंदात्मा लगी लोक को मात्र से आम जीशु को जानू पाउल को चिन्हू तुम्हें किए आउ से लंफ दे से विदीर्ण कला क्षत विक्षत करदा आउ से लंघई से गृह से बाहरी जाते कारण से पाखे शक्ति नाला 6 आम आई वर्किंग इन फेथ विश्वास मुझे चलुची कि विश्वास गोटे बहुत बड़ विषय विश्वास बिना संतोष पात्र संभव लिखा विश्वास कले ईश्वर महिमा देख लिखा माथ्यू 21:22 लिखा विश्वास करी प्रार्थना रे जहाँ मागिले ताहा पाइबो आपण अनेक प्रार्थना करନ୍ତୁ मात्र यदि विश्वास ने आपण पाइबे नाही पाउ नाहंती पाइबे नाही प्रार्थना करूछंती भलरे कांदी काटी सब करी
ଉପବାସ କଲି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଇବେନି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ ନା ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା। ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛି? am I walking in faith? ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। କିଛି ସମୟ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନାନା ସମସ୍ୟା ଆଣିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆହେଇଛି। ମାତ୍ର ତାପରେ 7:23 ଶୈତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ତଳେ ଦଳି ପକେଇବି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା 6 ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। am I walking in faith? am I ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛି କି? 7ରେ ଆସିଲା am I holy? ମୁଁ କ'ଣ ପବିତ୍ର? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, କେହି ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାପ କରି, ସେଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ ତାର କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପାପୀ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପାପ ସ୍ମରଣ କରାହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି, ପ୍ରଭୁ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର କି? ମୋଠାରେ ପାପ ନାହିଁ? ଯଦି ପାପ କରିଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ମାଗି ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବହୁତ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ହେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରି ତାକୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାନ୍ଦିବେ, ଉପବାସ କରିବେ, ଆଉ କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବଳି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ। କେବଳ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ମାତ୍ର ତା ପାଇଁ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ପ୍ରକାଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେ ସବୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାପ କରିବେ, ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଭୀତ ହୁଅ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏପରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣା ଗ୍ରୀବାସକ୍ତ କରେ, ଦାମ୍ଭିକ ହୁଏ, ବଦଳେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଆଉ ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ରେ ତୁମେ ବନ୍ଧାଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। am I holy? ମୁଁ ପବିତ୍ର କି? 8ରେ am I ready for the second coming of Jesus Christ, for the rapture of the church? ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ, ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଯିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲବରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସହ ଈଶ୍ୱର ତୋରି ବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4:16 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଆପଣ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ 10 କନ୍ୟା ସଦୃଶ କହିଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି 5 ନିର୍ବୁଦ୍ଧି 5। ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭଲରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏପରି ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବେଳୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। এই বিষয়ে নিজকে আমাকে পরীক্ষা করি। 8ରେ am I ready? ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଯୀଶୁ ତ ଆସିବା କଥା। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରିତେ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ 12ଟା ବେଳେ, ସେ 12ଟାରୁ 13ଟା ହେବ ନାହିଁ, 12ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମିଳିଯିବ, ରାତ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। ଯାହା କେବେ ହେଇନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଟା ହେବ। କବର ସବୁ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନେ ଉଠିଯିବେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏପରି ସେହି ସମୟ ପାଇଁ କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ସବୁବେଳେ? ତେଣୁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଆଗମନ ପାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଯେପରି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବି। ମୋତେ ଦୟାକର କେବଳ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଶେଷ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଟା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେପରି ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକର।
এইটা আমার প্রত্যেক দিনের প্রার্থনা মধ্যে এই গোটে বিষয় থাকে। 8 গলা 9 আমাই ফ্রুটফুল মু কোণ ফলবান কি বা ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଫଳ ଫଳୁଛି କି? ଯୌନ 15 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ, ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳିବ, ଆଉ ଫଳ ନ ଫଳିବ ତାହେଲେ କଟା ହେଇଯିବ, ବାହାରେ ପକା ହେବ, ଶୁଖିଯିବ, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ାଯିବ ତାକୁ, ମାନେ ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ନରକର ଅଗ୍ନି। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଶାଖା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୌନ 15 ପର୍ବ। ଯୀଶୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶାଖା ପରି ଯିଏ ଥାଏ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଶାଖା ପରି ରହିବ? ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାଖା ପରି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଶାଖା ଫଳିବାକୁ ହେବ, ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳି ପାରିବି, ତାହେଲେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ଲେଖା ହେଲା ଯୌନ 15 ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିବି, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିପାରିବି, ଏଇଟା ଯୌନ 15 ପର୍ବକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏବଂ ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ 3 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବି, ତାହେଲେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏତିକରେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲି, ଆତ୍ମା ଦେଲି, ଶକ୍ତି ଦେଲି, ଅନୁଭୂତି ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି, କାହିଁକି ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିଲ ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ସେଟା କଲ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱ କୁହାଯିବ ନା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଫେରିଦେବ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ଖୁସି, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ହେଲେ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହେବ। ଏଇଟା କଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ ଜାଣିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରୁ ସେଇ ସ୍ତିଫାନ ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ନଥିଲେ, ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ଆଉ ପାଳକ ନଥିଲେ, ଭାଓବାଦୀ ନଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନଥିଲେ, ଜଣେ ବିଲିଭର, ଲେମ୍ୟାନ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମାତ୍ର ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଲକ୍ଷଣମାନ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ 5ଟା କରାଲା। ଭୂତ ଛଡ଼େଇବ, ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତୁଲି ସେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିବ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ହେବ, ଫଳବାନ ହେବାକୁ ହେବ। 10 ହେଲା ହାଉ ମାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ କି? ନଟ୍ କାର୍ନାଲ, ଶାରୀରିକ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 8:6 ଅନୁସାରେ ଲେଖାଉଛି ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଆମେ ଜାଗତିକ ମନା ହେଇପାରିବାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉନ୍ନତି ସମ୍ମାନ କ୍ଷମତା ଏ ପଛରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତା ଆମ ପଛରେ ଆସିବ, ଯାହା ଦାଉଦ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ, ରାଜଧାନୀତା ପ୍ରଥମାନ୍ୱେଷଣ ସବୁ ମିଳିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେୟା ସିନା ହେବ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଳକ ପ୍ରଚାର, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି, ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି, କେମିତି? ଏଇଟା ମୋର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ, ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଇପାରିବନି। କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବେଶୀ। ଯେହେତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ସାରା ଜଗତ ଅର୍ଜନ କରିବ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରେବ କି ଲାଭ? ସାରା ଜଗତ ଗୋଟେ ପାଖରେ, ପ୍ରାଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଖରେ। এই ପ୍ରାଣଟା ସାରା ଜଗତର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବେଶୀ। ଅନେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲାବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନ ହେବ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବାକୁ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମର ସେପରି ମନ ହଉ। ଏହା ବି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବି, ଶାରୀରିକ କି ସାଂସାରିକ ମନା ହେବି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ଯେପରି ମୋ ମନ ହେବ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଉ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି। ତଥାପି ତୁମର ଯେଉଁ ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ସବୁଯାକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଫଳ ହେବାକୁ ହେବ, ଗୋଟିଏ ବି ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏପରି ତୁମକୁ କରିବାକୁ, ତୁମେ ହେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମର ଅଯୋଗ୍ୟତା, ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମକୁ ବିଫଳ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏପରି ତୁମେ ହେବ କହିକି
से दाऊद परी नले से आउ कौन दानिएल परी नले से आउ कौन जोसेफ परी ये अब्राहम परी तुमको मुझपरी करने चाहूली कहीं पार्ला ना तुम्हें योग्य आचरण कल ना योग्य भाव आचरण न कर असंख्य लोक मैंने 20 वर्ष ऊर्ध्व पुरुष लोक मैंने कहीं किणान प्रवेश कले ना प्रभु शपथ कर कहले ये माने सब एमानकर शरीर सब आउ डेड बॉडी सब पड़ो ये जो प्रांतर एमाने कहीं जीवे ना सेमती भाव में प्रभु कार्य कर आम को बहुत सावधान हवा हम आत्मिक मना हवा हम प्रभु लोक मैंने प्रभु समस्त स्वाधीन देते से दिन आम देखा जदि अब्राहम आउ लोटों कथा अब्राहम जो कहले पशुपालक मध्य गंडल हो आम अलग हो बहुत आम संपत्ति है अब्राहम चॉइस देदेले आ लोट पुत्रा तुम्हें डाण गले मु बाम को जी तुम्हें बाम गले मु डाण जी आउ लोट कहले मु जीवी ए सदम हमारा अंचल देखुची सबू जलार्णव कृषिकर्म बहुत भल यहाँ गोटे शारीरिक भाव संपत्ति मोर बड़ बहुत हम एमती गले मात्र देखला बेलू से जगह बहुत खराब पापिष्ट लोक मैंने अच्छा शेष प्रभु तार विचार कले आउ अग्निगंध द्वारा सब विनाश कले आउ अनुग्रह करी केवल प्रभु आउ से कौन लोटों को तांगर परिवार केवल रक्षा कले हेले भी तांकर स्त्री आउ रक्षा पाई पार्ला ना तांकर सब संपत्ति हरइले तेणु बाइबल गोटे कथा लिखा जो परमेश्वर कहते जो आम गोटे नगर विचार करवा विशिष्ट प्रभु लोक मैंने नोह परी आयु परी दानिएल परी लोक थिले भी से पुत्र कन्या को भी रक्षा करें ना निजर धार्मिकता हेतु केवल निज प्राण रक्षा करेंगे निज पुत्र कन्या को भी रक्षा करें ना किपरि भयंकर समय से भयंकर समय कौन आम अनुभव करना करोना महामारी समय सारा दुनियार अवस्था कौन है प्रभुकर सेपरी क्रोधर गोपर दिन आसूँ से आम को परीक्षा करने हम जे मु कौन आउ आत्मिक कि आम स्पिरिचुआल ना मु सांसारिक मना यहाँ तो 10टा है आउ 2टा जो 11-12 से लिखि नथु पर मन को आसवा हेतु आे भूलीजी कहीकि मुझे आगुरी कही 11 नंबर हम आम आई गेटिंग द विजन ऑफ गॉड प्रभु को दर्शन मुझे पाऊँ कि कारण जो ईश्वर दर्शन है लोक विनष्ट वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश आउ से हितोपदेश 29 तार 18 अनुसार जिते प्रार्थना गिजा जहाँ भी करूँ दर्शन दरकार प्रभु आपन को कथा कहवा कह से जानवे आप ठीक अच्छा ना भूल अच्छा ठीक कर भूल कर ठीक करते भल कथा चलिए आग को मारिकी भूल करते सजाड़े सेटापी ईश्वर दर्शन आवश्यक आम गेटिंग द विजन ऑफ गॉड आउ 12 लास्टा कौन कही टे मन ना आम आई वर्किंग इन द फर्स्ट लव आद्य प्रेम स्थिर अच्छी कि चलुची कि मुझे ना से फिश मंडल प्रभु तुम विरुद्ध कथा अच्छे आद्य प्रेम तुम्हें स्थिर न तुम पतन हो जाए आद्य कर्म सब करूना आरंभ में समस्ते बड़ उद्योगर सहित सब जिते कठिन हेल्ले सब वाक्य मानी सब चलते मात्र शेष रखी पारते से बहुत इम्पोर्टाट विषय से स्थिर अच्छे 12 एपरी 12टा विषय आमाई 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 12 आमाइस 12टा आमाई ये विषय गुड़िक आम निजक परीक्षा कर मु कौन 12टा मु कौन ये विषय कम से कम आम निजक परीक्षा करिया कहो द्वितीय पर्व 5 पद अनुसार एग्जामिन योरसेल्व्स आपना आपना को परीक्षा कर जदि आप निजक ये सब विषय गुड़ाक परीक्षा करके चलिए ईश्वर दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा आउ से जीवन रूप मुकुट आपण कहीं हरण कर जगत में आपणकर यथेष्ट मंगल प्रभु आशीर्वाद हालेलुया 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 उदारमानी काराबा शकलारबाना तारामानी कारबंदालरबा प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय पाई धन्यवाद सुजोग पाई धन्यवाद मो पाई एवं प्रत्येक निमंते तुम वाक्य प्रयोजन प्रभु दूरभद्रमाणी कारबंदालबा आम जहाँ कर जाऊ केवल गोटे पाखे नक जहाँ मैंने कर तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ कि सुग्राही कर चिंता करने को हम इधर वर्तमानी कारबंदर आज भी तुम्हें आसीपार प्रभु के बाद आम जीवन क्षणक दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश्य आम भी जगत चली जाए सब आम जागृत प्रस्तुत रहा आवश्यक एवं निजे केवल जागृत प्रस्तुत यथेष्ट अनेक प्रस्तुत करने को अच्छी निज परिवार को करने को अच्छी पितामाता भ्राता भग्नी भाज्य संतान संत जो मैंने अच्छा प्रभु से प्रस्तुत करने को अच्छी से तो प्रस्तुत थे
ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ଲୋକ ସଦୃଶ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଛି। ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା ଉତାରାବାନି କାରାବା ସାକାଲା ରବାନି ଖାରାବାନ ଧର। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଓ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। We have to put the light for us together. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonders, compassion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ। ଆମେନ୍।